Omo figi yan fait te premier gouvernement de la transition n'a pas kafla wanugo ngeme jom kulungu ngem wala mali shiale were ngem juma yiri monsieur Sébastien Lecornu were ngem ye ministre des armées de la République française wapi pichien yena octobre yeng chambia kenningi au gouvernement de la transition na wo unyagbe machema jo nange jom kulungu na yela pe umo malnam na foi wrebe pe na ja umo figi kalagi na mali yolo nange jom kulungu be fon nange mye franci nya fe na ta foi jongenam na pna halam sa gbegele umo figi mal megana ngem ya umo gouvernement de la transition na pan franchimo nge jompe kafne nge majo pe ministre des armées man manyatenge molno na walebe kandwe depuis 1960 malaya France kengen lebe kandgo na malmo créé foi wala nyawlo France man be o gouvernement de la transition ma klenyeri nangem ye France ministre des armées Sébastien Lecornu wa kafla wongolon gemjo na clé wéré jom trenge oublena na clé wéré jom trenge pifigi France bena o gouvernement de la transition na wange kafla kulungu mawshe dunia she bena nange joma jo shamzama wajanu yape shen wozanga naja yalangana sha mal krigena na lebe kandugo ngamye pransi ukon wala krige be depuis na ja munisma jankoro wo figi fonu wi jom fon pikona jani wo figi krige be wurigi tumamsa munisma anse nkoro wo figi fon ngamye Nations Unies mo jom longana ngamye 2690 nge jom kon foni pransi wala jom sajo kafne jom ya dawe mali autorité chien wo che na pimo nge hala konye hala kulungo na ja mali ya pijugul man le kachil wallope ma womo fi kalagi nangona mali yolobe nange tuma foni ngam gouvernement de la transition wo che mali shi be na piberi pie pengana che ngetuma foni malope bimungo jom kulunguna pangem jo wo figina figishe beni pie pengana che woruwe choni kengen ningini ngetuma fon ngache kafla ngema yiri ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ngem ya porte-parole du gouvernement colonel Abdoulaye Maïga.